Sini Boronglang Block Committee Vice President Boronglang sini Ayom Bihari Bishop Bolobo Khul এবং দেশ এবং সিপিএম এর কারণে sini diploma থাকে সামন কাম খাইলে নেবাগে তোমার কারণে চুবানা নেবাগে খাইলে রঙ ফাইকাহাম ভাই দৌলত sini ওই সিপিএম এর কারণে বিজেপি এর কারণে ফাইলে sini তাকো চলো ফাইকাহাম বিজেপি এর কারণে সিপিএম এর सारा टिप्रा मुथान और सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट दङ एमडिसि दङ परिष्कार आं सानाय आनी जतुकु खबर बरक तिनि जयनिं रोनाय एवं किसु बरक अब 2 मासनि आगेसे बेंगालुरुनि फागे बेंगालुरुनि फायजा इलेक्शननि आगियाव बरक बेंगालुरु थांजा हयतोबा अबैध सामुङाव जड़ित दङ खारजाबो दङ इलेक्शननि परे जों आबार सरकार जदियो जों एमएलए उमाया फानो एलाकायाव क्लाय दङ सिनि संगठन मजबुत दङने बरक ताइ बायसा किटुलि फायो এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্র কলাইয়ে বড় এবং রাংনি ফাদিও কলাইয়ে বিজেপির রাং না বিজেপির বিভিন্নভাবে রাং বাই চিনি বড় অন্য তাও অভাবনি সুযোগ লাগে অশিক্ষিতনি সুযোগ লাগে বড় যেভাবে ষড়যন্ত্র কলাই তবে কেন্দ্র স্কিম রাজ্য সরকারনি স্কিম বাই রিয়াং আদিম জাতি রাवनि যে স্কিম রাवबाय কেন্দ্রনি যে প্রকল্প রাवबाय अब কলাই দङ आं खोनाका কিছু কন্ট্রাক্টর राव आनी YTF नि কিছু চরাই राव न হয়তোবা বড় তো অ্যাক্টিভ করে কিন্তু একদিনও বড় তিনি YTF नि সংগঠন তংমানি বিভিন্ন দায়িত্ব কিন্তু এক দেড় বছর ধরে বড় অ্যাক্টিভিটিস করে এবং ফিল্ড ময়দান করে এরপরেও আং মনে করি বড় বাগলানো বাড়ি আছে যেহেতু পয়লা বড় খাইজা আং আপনার 100% মানেতিয়াবা এই জায়গাগো যে বর্তমান পরিস্থিতি তুমি বড় যে প্রশাসন এডিসি গভর্নমেন্ট যে বন্যাম খাইয়ে সিএম প্রকল্প রিয়া সিএম একসেপ্ট খাইয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম বুবাগ্রা ফাই মানজা ফাই অবত আনি মেটারিয়া অবশ্যই অথরিটিনি মেটার বুবাগ্রা চিনি সুপ্রিমো बुबाग्रानो आनी कक्ति चलेना अब सामी आं बुबाग्रानि कक्ति चलेयो आं विजय कुमार रांखुलनि कक्ति मा चले पार्टीनि जत पार्टीनि कायसा आइडियोलॉजी दङ नराव काहाम केसियो टिप्रा मुथानि आइडियोलॉजी चिनि गठनतंत्र प्लेनारियो जे नामजात दङ गठनतंत्र मुताबिक पार्टीयानो प्रेसिडेंट लिखा आगामी दिन सेक्टर बाहाय प्राइमारी बाहाय के खायनाय अंचल बाहाय के खायनाय ब्लक कमिटी बाहाय के खायनाय पार बिसिनि कायसा के लाइखलाय जानाय सालाय जा आं नावनो तिनि परिष्कार साना नायो नावनि सोशल मिडियार माध्यमे टिप्रा मुथा যারা কয়েকজন বরংনি ব্যক্তি বিশেষ বাই চলিয়া টিপ্রা মুথা সামগ্রিক বিষয় বাই চলিও টিপ্রা সারংনি উদ্দেশ্যন তৈ সামুং তাঙ্গো এবং এই যে থাংনাই রাव কন্ট্রাক্টরनि रां लाखा हर हपु एमएलए बाय थाङो फांसन खलायका गहान साहा जुवा गुतै लोंखा बरा हयतोबा जुवानि नेसाबा बंखा कয়েকদিন পরে আবার टिप्रा मुथा पाना थांगोन आं सिया ताबो बरा कस बरनि प्रचार अंखा 300 फेमिली तै थांनाय जों तिनि 53 फेमिली लाखा बरा जदि 5300 फेमिली लाफा आनि कोना आबु टिप्रा बाइक लाखा आं खबर लाई दङ এবং যারা থাংনাই राव बड़ा किचु खालामिया आनी एलाकार नेतृत्व दं बिहारी वैष्णव तीनों दङ जतिन्द्र त्रिपुरा दङ दीर्घदिन यूजेस आमल থেকে চলগে पार्टी खाइजाराव आनी मेन अफ द हेड अफ द डिपार्टमेंट ऑफ पार्टी नि एक्टिविटीज गोनां राव आनी लगे दङ आं निर्भय आगामी दिन संगठन मजबूत दंनाय ब्लक कमिटी कोताल खानाय एवं जत एलाकागो बीजेपी नि जे करप्शन बीजेपी नि जे दुर्नीति बराव जे इलेक्शन के जे प्रतिश्रुति सबका साथ सबका विकास बरो साफाय मा दङ लामा करे तै करे रेगा करे जे बराव सा रेगा 340 টাকা খাইনে তাবু পর্যন্ত বিধানসভানি পরে रेगा করে ন্যায্য মূল্য দাম নীতি কিছু বিভিন্ন ইস্যু এই ইস্যুতেই जों ময়দানা কই দङ এবং বড় তৈ হাইখলে ঠাই দङ তিনি 53 পরিবার খাইনে আর 553 পরিবার খানো মানো আর 93 পরিবার খাইনে বরন থেকে নিজে খানাকা অব কোনো অসুবিধা করে বড় ও অল্প সময়নি বাগে ইলেকশন টার্গেট খাই ভোটার রাজনীতিগুলো বড় সিয়া মিसा मिसा रां पैसानि बिनिमय बराव फालजाका हयतोबा बन बुजाबोदि एवनाय आबार बेखौनि फाइनानिबो चान्स दङ आं खोनाका दाबो अमाहाय खलाय चले दङ परिस्थिति काजे कोनो अब असुबिदा करे सर सर जोंथ' थानाय तालसा सिगां मुनुगै मांखानि नर बाजार हाटियाव जे जयनिं प्रग्राम तिनि बाबा हायकेन खायजागै दङ तिनि तै खुंबुसुक नुखुं तै खरबुसुक बुतार फायगा तिनि बीजेपी এবং सीपीएम दोनों पार्टी ने मिली 50 फैमिली 130 वोटर सिनि टिप्रा मुथा फायो गोबां ने लाइफोरजों हामजागो टिप्रा मुथाना हामजागो टिप्रा सारनि कन्ट्राय साइन खालामनानै बीजेपी या कारो सिनि एकासल टेका सुंमं जे सालै सालथाम सिगां जों नुगै मांखा निनि 49 सामुनुओ YTF रक जेता रेजिगनेशन